کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور منتخبان فرانسوی و شخصیت‌های سیاسی. حمایت از جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67، همبستگی با هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه. Merci. Mesdames et messieurs, au fait, je n'ai pas de discours à donner. J'ai simplement quelques questions à poser et peut-être des éléments de réponse. Au fait, ça fait 2 ans de cela, en 2015, un groupe de familles des victimes nous a demandé de faire un travail de recherche et de documentation sur la question du massacre de 1988. Eh bien, un nombre de juristes et d'activistes et de défenseurs des droits de l'homme se sont réunis et ils ont lancé cette association Justice pour les victimes du massacre de 1988. Vous pouvez voir le site de cette association, c'est Iran 1988.com. Et là, vous pouvez voir la documentation, l'immense documentation qui a été produite depuis 2015. En réalité, vous avez peut-être vu des rapports comme ça, ce sont les rapports ça c'est le deuxième rapport, mais vous allez voir le premier rapport qui est aussi volumineux et qui identifie le crime, il identifie les victimes et les gens suspects d'avoir commis ces crimes et qui peuvent être considérés comme crimes contre l'humanité si ce ne sont pas des crimes de génocide. Eh bien, j'ai entendu la question qui s'est posée qu'est-ce qu'il faut faire? Et la question a été posée, ça fait depuis longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à découvrir la vérité officiellement? Bien sûr que la vérité est là, elle a été documentée, elle a été présentée au système onusien. Les rapporteurs spéciaux sur la question des droits de l'homme en Iran ont soulevé cette question, ça fait des années. Mais le problème persiste parce que l'Iran refuse catégoriquement que cette question soit posée au niveau des Nations Unies. Mais malgré la persistance du gouvernement des Moullas, cette question est maintenant devenue, elle a été inscrite sur l'ordre du jour des Nations Unies et le fait qu'il y a un rapporteur spécial sur la question des droits de l'homme en Iran, cela veut dire que la communauté internationale est désormais a décidé de prendre les choses au sérieux. Et la preuve, c'est que récemment, la rapporteure spéciale sur la question des droits de l'homme en Iran a produit un rapport qui a été considéré comme un breakthrough, un résultat que nous ne pouvons que féliciter le NCRI et l'OMPI pour résultat. Mais je voulais dire que, bien sûr, j'ajoute ma voix à celle de Mme Yada Mal. Est-ce que
Est-ce que c'est suffisant de dire que désormais la question est enregistrée sur l'ordre du jour des Nations Unies et surtout à l'Assemblée générale? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que nous considérons que justice denied is justice. Justice delayed is justice denied. Donc, une justice retardée, c'est une justice niée. Et c'est pour ça que nous voulons que, après 29 ans d'attente, nous voulons la vérité et nous voulons que la justice soit faite. On se demande alors quelles sont les avenues pour arriver à cette justice. Le premier pas a été déjà fait, il y a un résultat concret, il y a un rapport du rapporteur spécial sur les questions des droits de l'homme en Iran qui a été soumis à l'Assemblée générale. Donc, on se félicite de ce résultat. Mais nous reconnaissons aussi que ce n'est pas suffisant. Alors, quelle est l'avenue? L'autre avenue qui est disponible, c'est bien le changement de régime. Le changement de régime est un autre avenue, parce que dès que le gouvernement des moullas partira, donc les gens suspects d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Iran seront entendus par la justice. Et je pense que ça sera le moyen et l'avenue le plus rapide. Donc, je pense qu'il ne faut pas ignorer il ne faut pas oublier que la résistance fait son travail et que le changement de régime est une avenue très crédible et que le changement actuel qui prend forme dans le Moyen-Orient peut faire ce changement de régime en Iran quelque chose de réalisable et nous sommes confiants qu'OMPI ont les capacités et la résilience d'achever ce résultat. Donc voilà, ce sont les avenues que nous avons. Nous utilisons tous les moyens juridiques, politiques et aussi le moyen le plus attendu par la population iranienne, c'est le changement de régime. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes ici dans un lieu très symbolique. C'est ici qu'a éclos la première forme d'intelligence des temps modernes, déjà au Moyen Âge, sur ces collines près de Notre-Dame, où les premières disputes philosophiques avaient lieu, donnant naissance ensuite à cette institution qu'a été la Sorbonne. Puis nous sommes à côté d'un autre lieu symbolique, l'ancienne église Sainte-Geneviève, rebaptisée le Panthéon, où nous accueillons, paraît-il, les grands hommes de la nation et heureusement aujourd'hui aussi les grandes femmes de la nation, exprimant ainsi la reconnaissance de la patrie. Eh bien, tout cela, ça devrait à nous, Français. Vous avez entendu comme moi ces deux mères tout à l'heure qui ne font pas appel à notre compassion larmoyante, mais à notre solidarité. Il faut faire vivre ces valeurs auxquelles nous nous identifions si volontiers. Et ces massacres de 1988, ça me fait penser aussi à l'histoire de l'Iran. Cette terre persane a produit de grands hommes, de grandes femmes, de grands intellectuels.
Et quand il y a eu la Révolution, nous étions, comme tout le monde, assez joyeux de voir la chute du régime du Shah. Ce que nous n'avions pas encore compris, c'est que le nouveau régime, comme il allait s'installer, sa première préoccupation, ça serait d'éliminer la fleur du peuple iranien. Ces Iraniens militants engagés, militants patriotes, ces moudjahidines du peuple qui avaient déjà payé un si lourd tribut au régime du Shah et qui, de nouveau, par leur sang, allaient être mis à contribution. Être solidaire, c'est soutenir ce combat de ces meilleurs fils, de ces meilleures filles du peuple d'Iran, qu'avec les massacres de 1988, les ayatollahs ont voulu éradiquer, comme au printemps, on arracherait les fleurs des arbres qui portent les fruits de la saison nouvelle. C'est cela qu'ils ont voulu faire. Ce sont les obscurantistes, comme il y a toujours eu dans l'humanité, qui s'opposent à ceux qui veulent ouvrir les portes de l'avenir en construisant cette humanité qui plonge ses racines au plus loin de notre histoire. En Iran, c'est une injustice multipliée par un facteur des centaines de milliers de fois. Les moudjahidines du peuple, on compte plus de 100 000 des leurs qui ont été massacrés par les mollahs. Alors, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, nous nous retrouvons depuis des années, mais si nous sommes toujours là, nous le devons à deux facteurs essentiels. L'engagement du peuple d'Iran lui-même pour son émancipation. Et vous avez entendu comme moi ces deux femmes tout à l'heure qui, malgré cette souffrance indicible qu'elles ont vécue, la souffrance qu'elles continuent de vivre tous les jours en pensant à leurs fils, à leurs filles qui ont été massacrés, ils ne plient pas parce qu'ils croient en l'avenir de l'humanité, ils croient en l'avenir de leur peuple qui a été nourri de grands poètes, je pense au poète Saadi par exemple, et à bien d'autres, et dans le domaine politique, je pense au docteur Mossadegh qui a été éliminé dans les conditions qu'on sait. Donc notre devoir à nous, c'est d'être solidaires. Et en 1988, c'était un crime organisé pour arracher les espoirs qui fleurissaient au sein de la jeunesse de cette terre persane. Donc nous avons le devoir d'être solidaires de ces moudjahidines qui se battent pour le futur de leur nation, mais en même temps pour le futur de toute l'humanité. Alors il faut briser le mur du silence. Le combat du peuple iranien sera nécessairement victorieux parce qu'on ne peut pas maintenir un peuple dans les chaînes dès lors qu'il a décidé de se battre, qu'il sait pourquoi il se bat et qu'il bénéficie de tous ceux qui aiment la liberté et qui en rêvent pour eux-mêmes et pour l'humanité tout entière. Alors oui, le sacrifice de ceux qui ont été massacrés en 1988 n'aura pas été inutile parce que de leur sang, ils auront fait fructifier la terre persane. Merci. من آرمان هستم و در آغاز بگم که در این جلسه خیلی نکات مهم و روشنی بیان شد و به اهمیت موضوع درباره قتل عام‌های سال 68 توجه ویژه‌ای شد و الان من میتونم موضوع رو به بحث دیگه‌ای رو باز کنم و اون اینه
که آیا نسل جوان و نسل بعد از دهه 60، نسلی که انقلاب رو ندیده و نسلی که قتل عام‌های دهه 60 رو ندیده، آیا باز هم موضوع قتل عام دهه 60 براش از اهمیت برخوردار هست یا نه؟ من آرمان، فرزند یک زندانی سیاسی، دقیقاً 1 سال بعد از قتل عام 67 به دنیا اومدم. پس در واقع هیچ دیدگاهی نسبت به اتفاق و فجایعی که رخ داده نداشتم. خاطرات زیادی از پدرم شنیدم، ولی تاثیرگذارترینش پسر 12 ساله‌ای بود که کل اعضای خانواده‌اش اعدام شده بود و نه پدر داشت، نه مادر داشت، نه برادر، نه خواهر، و در سن 12 سالگی باید تمام بار زندگی رو خودش بر دوش می‌کشید. داستان‌ها گذشت و تبعیضی رو که در جامعه به خودم می‌دیدم و این که همیشه پدرم به من گوشزد می‌کرد یه سری مسائل رو نباید با کسی در میون بذاری، فشار سختی بود. به هر حال وارد دانشگاه شدیم و در دانشگاه با دیدگاه‌های مختلفی برخورد کردیم، ولی همیشه مسئله قتل عام 67 به عنوان یک خط قرمز بود و هر دانشجویی و هر استادی که می‌خواست در این رابطه صحبت کنه با مشکلات زیادی روبرو می‌شد. برخی از دانشجوها که این مسئله رو مطرح می‌کردن با اخراج از دانشگاه، با تعلیق از تحصیل روبرو می‌شدن و نمیتونستن تحصیلشون رو به پایان برسونن. بعضیشون حتی زندانی و اعدام می‌شدن. دو اتفاق خیلی مهمی که اهمیت قتل عام‌های سال 67 رو برای نسل جوان، برای خود من به شدت نشون داد، یکیش انتخابات سال 1388 یا 2009 بود که وقتی در یک جلسه‌ای که موسوی به عنوان فرد یک رئیس جمهور مدره و از جناح اصلاح طلب وارد میدون شده بود و در اون جلسه من هم حضور داشتم، یک دانشجو با جرأتی که داشت پشت تریبون قرار گرفت و از موسوی درباره قتل عام‌های سال 67 پرسید و نقشش در اون قتل عام‌ها، و جوابی که موسوی داد این بود که من در اون زمان مسئولیتی نداشتم و این یک دروغ بزرگ بود، چون در اون زمان اون نخست وزیر کشور بود و بعد از خمینی بیشترین قدرت اجرایی رو در کشور داشت. نکته بارز دوم که اهمیت موضوع قتل عام‌های سال 67 رو برای نسل جوان نشون میده، انتخابات سال اخیر بود که در اون رئیسی به عنوان یکی از قاضی‌های هیئت مرگ خودش رو در سیمای یک کاندید ریاست جمهوری به جامعه ایران عرضه کرد و طی کمپین انتخاباتیش نام رئیسی با نام قتل عام 67 عجین شده بود و از عنوان‌های مختلفی شبیه آیت الله قتل عام و دراکولا و عناوین دیگه ازش یاد می‌کردن و او هیچ وقت در کمپین انتخاباتیش در این مورد هیچ صحبتی نکرد. در مناظرات انتخاباتی هم در جایی که روحانی و جناح به اصطلاح مدره و اصلاح طلب توان این رو داشت که با طرح این موضوع عرصه رو بر رئیسی و باند مخالفش تنگ کنه، در هیچ کدوم از مناظرات به هیچ وجه به این موضوع اشاره نکرد و این نشون میده که هر دو باند حاکم در رژیم، از اصلاح طلب و اصولگرا، بر سر قضیه قتل عام با هم اتفاق نظر دارند و در هیچ جایی خواهان پاسخگویی به این نیستند. پاسخگویی که عام در دانشگاه‌ها، مجامع دانشجویی و هر جای دیگه با این سوال روبرو میشن که موضع شما در قبال قتل عام سال 67 چی بود و شما در اون جریان چه نقشی داشتین. من سخن خودم رو کوتاه میکنم، ولی میخوام با یک یادی از کتاب 100 سال تنهایی مارکز تموم کنم که در اون شخصی که به ناحق کشته میشه، خون جاری شده از بدنش میره و میره و میره تا به درب خونه قاتل میرسه و خونی که از قتل عام سال 67 جاری شده الان 30 ساله داره میره و الان ما به پشت درب‌های
قاتلین سال 67 رسیدیم و خامنه‌ای، روحانی و همه مسئولین این نظام که 40 ساله در قدرتن، همشون در اون قتل عام دست داشتن و ما خونه رو پیدا کردیم و وقتشه که کار اساسی رو که باید انجام بدیم انجام بدیم. با تشکر از همه شما.